Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bercerita tentang The Golden Snail, siput emas ya. Diceritakan oleh Anna Farida dan ilustrator oleh Henny Yulianti. Ini berarti dari Indonesia ya. Biasanya kalau dari Indonesia ya begitulah. Oke, one day, suatu hari, Grandma found a beautiful golden snail. Nenek menemukan siput emas yang cantik. She took it home. Dia mengambilnya ke rumah and put it with her other animals. Dan meletakkannya dengan hewan-hewannya yang lain. The chickens were curious about it. Ayam curious apa? Ya tulis ya. Curious itu apa? About it. Tentang si siput emas tadi. Dimain-mainin. Suddenly, tiba-tiba a beautiful princess came out of the golden shell. Tiba-tiba putri yang sangat cantik keluar dari siput dari keong ya, dari tempatnya yang keemasan tadi itu. She was surprised to find herself in a messy house filled with chicken and goats. Dia kaget bahwa dirinya berada di sebuah tempat yang berantakan, berisikan ayam dan kambing. When the princess saw Grandma asleep all alone, ketika putri melihat nenek tidur sendirian, she wanted to help her. Dia ingin membantunya. Kemudian dia bersih-bersih, ya kan, nyapu dan seterusnya. When the sun came up, ketika matahari terbit, the princess turned back into a snail. Putri tadi kembali berubah menjadi siput. When Grandma woke up, ketika nenek tadi bangun, she was surprised to see her house had been cleaned. Dia kaget melihat rumahnya sudah dibersihkan. That night, malam itu, Grandma stayed awake. Nenek tetap bangun. She wanted to know who had cleaned her house. Dia ingin tahu siapa yang sudah membersihkan rumahnya. Grandma surprised. Grandma kaget. The princess. Grandma surprised the princess. Nenek itu mengagetkan putri tadi. What are you doing in my house? Kamu ngapain di rumahku? Nenek tadi bertanya. The princess told Grandma her story. Putri tadi bercerita ke nenek tentang ceritanya. One day, suatu hari, the princess cruelly threw a snail into the ocean. Putri tadi secara jahat melempar seekor snail, siput, ke laut. But the snail turned out to be a witch. Tapi ternyata siput tadi adalah seorang sihir gitu. The witch was angry. Yang sihir tadi marah and cursed the princess to become a snail herself. Dan mengutuk putri tadi menjadi siput. The princess could only be freed by the sound of Princess Gamelan music. Of the Prince Gamelan music. Putri tadi hanya bisa dibebaskan dengan mendengarkan suara gamelan dari pangeran. The princess begged Grandma to help her. Kemudian si putri tadi meminta nenek untuk membantunya. Grandma was grateful that the prince has cleaned her house. Nenek tadi berterima kasih karena princess putri telah membersihkan rumahnya. So the next day, jadi hari berikutnya she went to the castle.
Dia, nenek tadi, pergi ke castle, ke istana lah ya. Grandma told the princess story. Kemudian nenek tadi menceritakan kepada pangeran ceritanya itu tadi. The prince played his famous gamelan music. Pangeran memainkan musik gamelannya yang terkenal. The princess was freed from the curse forever. Kemudian putri tadi terbebaskan dari kutukan selamanya. The prince and princess were so happy to reunite. Pangeran dan putri senang berkumpul kembali. The princess asked grandma, putri tadi meminta nenek, to live at the castle with them, untuk tinggal di istana bersamanya. She said yes. Nenek tadi bilang ya. And so did the chicken and goats. Tapi begitu juga ayam dan kambingnya juga ikut tinggal di sana. The golden snail, siput emas. Begitu. Kalau ada usulan mau cerita apa lagi boleh, bisa disampaikan. Kita sampai sini dulu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.